Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, Ya Fattah ya Alim, Ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin fid dharain, amin ya rabbal alamin. Para kiai, para kesepuhan, para ajengan, wabil khusus Bapakku Sukamukti yang alhamdulillah mendapat dukungan dari beliau. Adanya majelis di masjid ini adalah suatu rahmat, suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin desa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari bencana, dijaga dari penyakit, dijaga dari wabah semuanya. Maka salawat ini adalah salawat adalah pencegah dari bencana dan wabah tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, wa ma kana Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan bencana alam, tidak akan menurunkan wabah penyakit selama daerah tersebut masih menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin semuanya dibebaskan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad bisa membuka rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi Muhammad bisa menghapus dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan. Salawat kepada Nabi Muhammad pintu dari segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi Muhammad bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak akan timbul rasa cinta terkecuali orang tersebut banyak untuk menyebut nama orang yang dia cintai. Idza habba syai'an aktsara dzikrahu. Kalau kita mencintai sesuatu, maka pasti orang tersebut banyak menyebut namanya. Banyak menyebut namanya. Mungkin yang sudah seumuran bahkan lebih dari saya mengalami dulu
di zaman 90-an tidak ada yang namanya Android, tidak ada yang namanya HP. Jadi kalau lagi pacaran itu kita nulis surat, dititipin ke orang, tolong sampaiin dong ke dia, ke pacar saya. Nulis padahal tulisannya sayang aku mencintai kamu. Tulisannya cuma sayang aku mencintai kamu. Dikirimin di surat, nyampe ke tangan pacarnya. Itu pacar yang dibuka sayang aku mencintai kamu. Itu tulisan segitu-gitunya, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Ditutup lagi, ditaruh. Itu 5 menit lagi dibuka deui eta. Sayang aku mencintai kamu, ditutup lagi. Penasaran ada yang lebih gak dibuka deui eta. Itu satu hari mungkin ada 10-20 kali membaca surat itu. Wajar, karena yang ngirim orang yang dicintai, yang dicintainya mendapatkan surat tersebut, oh nikmat sekali, indah sekali rasanya. Nah, ini bukti cinta. Jangan sampai kecintaan kita kepada Nabi Muhammad kalah dengan cintanya sama orang-orang yang tidak mungkin tidak seserius Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cinta yang abadi terkecuali cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad waktu hidup di dunianya memikirkan kita umatnya. Sampai waktu mau diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dalam mulut mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati, yang diingat umatnya, kita umatnya. Bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan anaknya, tapi yang diingat, yang diucap, yang disebut kita umatnya. Dalam riwayat, nanti di padang mahsyar ini yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad. Sebelum semuanya dibangkitkan, Nabi Muhammad pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perantaranya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini membangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun dari kuburannya, gamisnya masih banyak debu. Nabi Muhammad bangun berdiri, mencari ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, mencari sesuatu. Ditanya oleh malaikat Israfil, apa yang engkau cari ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, umatku mana ya Israfil? Mana umatku? Kata malaikat Israfil, ya Rasulullah, belum dibangkitkan. Saya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali yang dibangkitkan adalah engkau ya Rasulullah. Yang dicari pertama kali oleh Nabi Muhammad umatnya. Masih diingat di dunianya, memperhatikan, sangat sayang kepada umatnya. Di akhiratnya dicari umatnya. Cari kecintaan abadi di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cinta yang abadi terkecuali cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kalau suami istri abadi enggak, Bib? Belum tentu. Tapi Bib, ini suami istri kemana-mana berdua terus kayak perangko, nempel terus, tetap belum tentu abadi. Kalau seandainya cinta suami istri, cintanya orang tua ke anak abadi, maka tidak ada ayat, Allah tidak akan menurunkan ayat yauma yafirrul mar'u min akhihi.
wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di dunia mungkin di dunia kelihatan dia itu sangat menyayangi antara suami istri, sangat menyayangi antara orang tua dan anak. Tapi kita lihatnya nanti di akhirat. Yauma yafirul mar'u min akhi. Nanti di padang mahsyar, kakak ini lari dari adiknya, adik lari dari kakaknya, tidak mau ketemu, tidak mau ngomong, di mau kemana? Enggak, adiknya lari, kakaknya lari. Wa ummihi wa abi, anak lari dari ayahnya, anak lari dari ibunya, ayah lari dari anaknya, ibunya lari dari anaknya. Tidak mau ketemu. Tidak nanya, nak, kamu mau kemana, nak? Tidak. Bapak mau kemana, Pak? Nah. Wa sahibatihi wa bani. Suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Tidak mau ketemu. Karena apa? Kalau ketemu takut dimintai pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Makanya cinta kepada Nabi Muhammad harus melebihi semuanya. Es. Gening aya suara ngorok kada kayak dieu. Cinta kepada Nabi Muhammad apa cinta kepada uang? Cinta kepada Nabi Muhammad apa cinta kepada uang? Kalau dua nanan neraka berarti. Karena disamakan cintanya Nabi Muhammad kepada dengan uang harta. Sedangkan Sayyidina Umar nih khalifahnya Nabi Muhammad ditanya, bagaimana kamu mencintai saya Umar? Kata Nabi Muhammad, saya mencintai engkau ya Rasulullah dari semuanya, lebih dari semuanya terkecuali diri saya. Saya mencintai diri saya lebih dari mencintaimu. Kalau begitu kurang iman kamu ya Umar. Sayyidina Umar. Bagaimana kita menyamakan mencintai Nabi Muhammad dengan harta? Cinta kepada Nabi Muhammad apa cinta kepada uang? Cinta Nabi Muhammad kepada uang? Cinta Nabi Muhammad? Ini kelihatan bohong ya teh. Bohong banget kelihatannya. Kalau seandainya malam ini di sini ada majelis sholawat Basyairul Khairat, di desa Paku bagi-bagi uang 100.000 kemana? Ke desa apa ke masjid? Di sini ada masjid, ada majelis sholawat Basyairul Khairat, di desa Paku bagi-bagi uang 100.000-an, kemana dulu dia datangnya? Uang dulu baru ke masjid. Berarti ini celaka orang teh nomor 2 kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ke masjid dulu baru ke sana, habis duluan. Gak bakal kebagian. Tapi kalau ke sana dulu baru ke sini, celaka ini orang. Mencintai Nabi Muhammad nomor 2 kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang tidak beriman seseorang sehingga cintanya kepada Nabi Muhammad melebihi semuanya walaupun dirinya. Waduh, kalau ke sana dulu celaka, kalau ke masjid dulu terkebagi.
Tapi kayaknya Pak Ku ada kloter kedua kayaknya. Yang hadir ke majelis di luar ini di sini akan dapat double. Jadi tidak menghiraukan apapun kalau untuk cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad mencintai kita tidak tanpa syarat, tanpa persyaratan siapapun dia. Nah, kamu siapanya Nabi Muhammad? Kalau seandainya ada persyaratan, maka celakalah kita semuanya. Tapi cintanya Nabi Muhammad tanpa syarat dengan umatnya. Sampai-sampai waktu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, Allah akan memberi engkau ya Muhammad sesuatu sehingga engkau ridho kepadaku ya Muhammad. Nah, Allah Subhanahu wa taala minta keridhoannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi Muhammad setelah turun ayat ini? Ya Allah, saya dan keluarga saya jangan ada yang masuk ke neraka. Bukan. Yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini, kata Rasulullah, idzan la arda wahid min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, kalau ini adalah tawaranmu ya Allah, permintaan Nabi Muhammad, demi Allah Muhammad tidak akan pernah rela satu dari umatku yang engkau siksa di neraka. Jadi tidak mau kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang di dunia ini ada yang kurang ajar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tidak sopan kepada Nabi Muhammad. Ada yang biadab kepada Nabi Muhammad, mengaku Islam tapi biadab kepada Nabi Muhammad. Nah, ini orang yang biadab kepada Nabi Muhammad, tidak ada sopan santunnya kepada Nabi Muhammad, itu nanti di padang mahsyar dikumpulkan semuanya Nabi Muhammad, digerubung oleh sahabatnya, oleh tabi'in, oleh atba'ut tabi'in, as-salafun as-salihin, ulama al-amilin, semuanya kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita paling belakang. Kita teriak ya Rasulullah karena jauhnya, karena saking jauh tidak akan dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hitung saja berapa miliar umat Nabi Muhammad dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. 1443 tahun yang lalu ya, sampai sekarang ini kira-kira umat Nabi Muhammad itu berapa miliar? Misalkan ada 10 miliar. 10 miliar. Nabi Muhammad di tengah. 124.000 sahabat. 124.000 berhubung kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu habis sahabat tabi'in, ada berapa tabi'in yang setelah sahabat ini berhubung kepada Rasulullah SAW. Setelah tabi'in, murid-muridnya atba'ut tabi'in berapa miliar berhubung kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu murid-muridnya lagi salafun sholihin berapa miliar itu berhubung kepada Nabi Muhammad SAW. 10 miliar, 15 miliar, 10 miliar saja. Kalau seandainya Nabi Muhammad di masjid Desa Sukamukti sini, mungkin kitanya di Bandung paling belakang. Sahabat aja berapa? 124.000. Stadion Bung Karno itu penuh. 124.000. Kalau seandainya Nabi Muhammad dikerubun sama 124.000 saja udah jauh sekali kita. Bagaimana kalau 10 miliar orang
Terus bagaimana ini kita ini untuk mencari keselamatan? Pengen diselamatkan oleh Nabi Muhammad. Kita laksanakan janji Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad akan menepatinya. Ingat, dengar. Lalu kalau sudah tahu, amalkan. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, akramukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat nanti kedudukannya di pada mahsyar nanti, yang akan mendapatkan syafaat cepat dari Nabi Muhammad SAW, aktsarukum alayya salatan, orang yang paling banyak membaca sholawat waktu di dunia. Kalau pengen selamat, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. 10 kali sedikit, 50 kali sedikit, 100 kali sedikit, 200 kali sedikit. Minimal, kata para ulama ini, adnal kamal, paling sedikit kita baca setiap hari bersolawat kepada Nabi Muhammad 300. Adnal kamal. Jadi minimal kita baca 300 supaya apa? Kita termasuk orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiap hari. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad hanya dengan omongan saja tidak perlu. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dibuktikan dengan amal. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Terserah mau solawat apa, yang pendek ada, yang sedang ada, yang panjang ada, yang sibuk misalkan lagi banyak kerja, yang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apa susahnya? Solawat sependek ini kita baca setiap hari 100 kali. Kalau seandainya kita luangkan untuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu banyak waktu untuk kita butuhkan 15 menit setiap hari. 15 menit kalau kita baca ini mungkin lebih dari 500 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ini kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ini mungkin 5 atau 10 detik. 10 detik itu kita baca sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Itu 10 detik. Berarti 1 menit berapa kali? Berapa? Satu kali baca 10 detik. Berarti 1 menit berapa? 6. 1 menitnya 6 kali. 6 kali. Kalau 6 dikali 5, 6 dikali 5 berapa? 30. 30 dikali berapa? Dikali berapa? Dikali 3. 5 menit berarti kita baca 30 kali 5 menit.
Kalau seandainya kita baca salawat yang tadi itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, 5 menit 30 kali, 15 menit berarti 90 kali. Kalau kita bacanya santai, itu bisa 90 kali. Tapi saya yakin lebih dari itu. Karena apa? Karena membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ini kita korbankan waktu 15 menit untuk kebahagiaan di akhirat selama-lamanya. Kebahagiaan kita di akhirat selama-lamanya. Nah, ini kita sholawat panjang-panjang ini lumayan agak ada yang panjang, ada yang 30 sholawat. Kita bacanya santai, itu paling lama 30 menit. Karena sholawatnya ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Salat bersyair. Dan kita ingin membacanya pelan, agak tartil supaya yang lain bisa mengikuti. Semuanya ada kitabnya. Ada kitabnya semuanya. Ada, alhamdulillah. Jadi sambil membaca kita mengikuti apa yang kita baca. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting kita ingat ini, hidup kita cuma sekali. Jangan disia-siakan sisa umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ajal akan datang tidak minta izin dulu kepada kita. Makanya persiapkan supaya kita benar-benar siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tingkatkan kita kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita terpengaruh sama dunia ini. Dunia ini kita lihat indah, tapi semuanya yang indah tersebut terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ada di dalam dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, illa dzikrullah, terkecuali orang yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak dilaknat. Makanya kita sering berzikir, sering bersolawat agar kita terjauh dari laknatan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqamah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah masjid kita, kebanggaan kita. Di belakang ini ada pembangunan mihrab. Rasulullah SAW mengatakan, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah akan membangunkan satu bangunan rumah di surga. Kalau Allah sudah membangunkan rumah di surga, kita masuk surga apa masuk neraka? Pasti masuk surga, karena tempatnya sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, kalau kita membangun masjid, berapa miliar ya? Bukan maksudnya, bukan kita bangun masjid satu orang, enggak. Ada bangun masjid, saya batunya, saya batanya, saya kayunya, saya keramiknya, saya jendelanya, semuanya. Dan ini hanya mihrab.
selama mihrab masjid ini dipakai ibadah, pahala kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sudah meninggal. Jangan amin, bantu. Bantu untuk celengan kita, nanti kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pahala yang mengalir ini. Ini adalah kesempatan kita untuk apa? Untuk mencari bekal untuk kita di akhirat. Ini soalnya selamanya masjid ini akan dipakai, kecuali masjid ini digusur. Dan tidak mungkin masjid ini digusur karena jauh dari apa namanya jalan tol, jauh dari jauh dari laut, jauh dari semua. Ini masjid pasti akan dipakai selamanya sampai hari kiamat. Dan orang yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan masjid, ada lampu mati, kita ganti lampunya. Dan ini lagi dalam pembangunan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beruntung orang yang menyumbangkan hartanya untuk kepentingan masjid ini. Karena apa? Selama masjid ini dipakai, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sisihkan sedikit harta kita untuk pembangunan masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya berlipat ganda, akan menggantikannya dengan yang lebih berkah, yang lebih banyak, lebih berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena membangun rumahnya Allah Subhanahu wa taala akan Allah balas dengan pahala, akan Allah balas dengan rezeki yang halal yang berkah berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, tidaklah berkurang yang hartanya diinfakkan ke kebaikan terkecuali dia akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah. Maka yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yang yakin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama membaca salat basyairul khairat. Semoga dengan bacaan ini hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya yang hadir di sini dan keluarganya semoga dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah panjang umur, semoga kita meninggal dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah al-Hadratul Muhammadiyah wal azamat as-sidqiyah wa kafat masyamat an-nubuwah risalah as-siddiqiyah wal ghathiyah wal fardiyah wal qutbiyah wa syirah al-mahabbatil mahbubiyah min salihil bariyah wa salihati min kulli huratin bahiyah wal al wal ansar wal ashab wa tabi'in bi ihsan wa sidqin niyah wal azwaj tahirati khususan hajjad ardiyah wa fatimah ardiyah wa ahli bait ridwan badriyah syair risalatina al-alwiyah sakitatul hadramiyah wa syi'abiyah wa diyal watiyah wa al-itrab al-makiyah al-madaniyah al-qudsiyah wa syamiyah al-mashriyah wal-basriyah والغربية والشرقية والعراقية والحجازية واليمنية والهندية والسندية والجاوية وسائر الذاكرين والباعثين العربية والعجمية أن الله يبلغنا بجاههم الأمنية ويدفع عنا البلية يعاملنا بالطف الخفية ويجعل كلنا كل محاجة مجدية ويسلك بنا سبيل الاستقامة على طريقة المحمدية والسيرة العلوية يأمر هذه الجهات المذكورة بالعدل والعلم والصلاح والنور والهدى وجعلها من الرخية ويرزقنا توبة الخالص والصادق والهداية المغفرة وإذا تحق بحق الإيمان والإيقان وجميع الأمور الدنيا والأسرار الإلهية والموارث المحمدية والمعارف العقدية كون النيابة والخلافة عن الله وعن رسوله وعن علماء الأئمة المحمدية والسادة الصوفية والفقراء أهل المظاهر النبوية والحضرة المعنوية أهل المحبة لله ورسوله وأهل بيته العقدية السنية
وعلى هدي النيات وحسن الخاتم في أهل البردية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد رب لله العالمين. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا محمد صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه وأهل بيته وذريته وصحبه لم يصل إلى الدين، ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصالحين. وأنا خصوصا إلى حضرة النبي الله تعالى بالعباس بليا بن ملكة حيدر عليه السلام، وأنا خصوصا إلى حضرة صاحب القطب الرباني والسمداني سلطان الأولياء سيدنا الشيخ حبيب محمد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه ونفعنا به. خصوصا إلى حضرة الحبيب قاسم بن أحمد باهرون، الحبيب محمد بن علي الحبيشي، الحبيب عبد الله بن علي الكاف، الحبيب علي بن سلكاه ورسول أفراحهم. وأنا خصوصا إلى حضرة والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وذي الحقوق علينا جميع المسلمين ورسول أفراحهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نعوذ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك محمدا فيه ورجاء لرضاه ورضاه وشفاعته في الدين والدنيا والآخرة. وتقبل مني برحمتك يا أرحم الراحمين، فإنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله بالرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والعلماء والشهداء والصالحين وما سبح لكم من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين والمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمؤمنين بما قال الله العليم وبشر المؤمنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للذاكرين بما قال الله العظيم فاذكروني أذكركم واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر العاملين بما قال الله العليم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للأوابين بما قال الله العظيم فإنه كان للأوابين غفورا. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للتوابين بما قال الله العظيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخلصين بما قال الله العظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مخلصين له الدين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين بما قال الله العظيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخاشعين بما قال الله العظيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخائفين بما قال الله العظيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتقين بما قال الله العظيم ورحمة
وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخبتين بما قال الله العظيم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للكاذبين بما قال الله العظيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمحسنين بما قال الله العظيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالحسنة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتصدقين بما قال الله العظيم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله يجزي المتصدقين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمنفقين بما قال الله العظيم ومما رزقناهم ينفقون وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير
رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للشاكرين بما قال الله العظيم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي إد حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للسائلين بما قال الله العليم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ادعوني أستجب لكم. Kita doa sama-sama di dalam hati minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan hajat-hajat kita semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi iqdi hajati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad البشير المبشر للصالحين بما قال الله العظيم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين بما قال الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمبشرين بما قال الله العظيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للفائزين بما قال الله العظيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للزاهدين بما قال الله العظيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للأميين بما قال الله العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصطفين بما قال الله العظيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمذنبين بما قال الله العظيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمستغفرين بما قال الله العظيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمقربين بما قال الله العظيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
البشير المبشر للمسلمين بما قال الله العظيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي بحاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل عليه صلاة تشرح بها الصدور وتهون بها الأمور وتنكشف بها الستور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقض حاجاتي أدركني يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل صلاتنا وسلامنا على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نورا بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وفي موتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بهما موازين حسناتنا وأدم بركتهما علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير. اللهم كما آمنا به ولم نره فمتعنا في الدارين برؤيته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذرياته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته مع العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة واجعل ذلك كله لنا ولوالدينا وأهلنا وأولادنا ولمشايخنا تلاميذنا ومعلمين ومتعلمين ذوي أرحامنا وذوي الحقوق علينا وأحبابنا ومحبينا ومن أحسن إلينا ومن أحاطت به شفقة قلوبنا وجميع المسلمين. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة وعلى تحقيقها والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, antal